Vraiment, bɔra baarakɛyɔrɔ la n sɛgɛnnen don sunɔgɔ bɛ n na mais n tɛ se ka da n karamɔgɔ n'o ye karamɔgɔ Hayidara ye a ba ye diɲɛ to awɔ karamɔgɔ Hayidara ba ye diɲɛ to nka an b'a dɔn k'a fɔ karamɔgɔ Ala ye limaniya kɛ k'a labɔ Ala ye limaniya kɛ k'a labɔ buna hadamaden hali n'i ye san 1000 de ban ye don dɔ la i laban ye saya ye quoi hali n'i ye san 1000 ban i laban ye saya ye o de kosɔn an ka fɔlikɛla dɔ bɛ yen a n'an tɛ diinɛ kelen na yɛrɛ n'o ye Orlis Mabele a ko diɲɛ bi komi théâtre bɔyɔrɔ ni théâtre bɛ bɔ ni film bɛ bɔ bandi chef bɛ yen acteur bɛ yen bɛɛ bɛ na i b'i ka rôle jouer n'i banna i bɛ taa a ko diɲɛ bi ten de ale ka hakili faamuya sɔrɔ o ma ko diɲɛ bi ten de ko n'i nana i b'i ta kɛ i bɛ taa donc n'a ma ɲɛ ko diɲɛ b'o cogo de la donc an k'an jija de hali bi n'an taara ɲuman ka fɔ an kɔfɛ o de ka gɛlɛn an ka poyidala dɔ fɛnɛ ko dɔw fɛnɛ sadon ye mɔgɔw lafiya don ye n'a kɛra ten o ma nɔgɔn dɛ mais an ka nin musokɔrɔba in ala dan Hayidara kelen ma a ka bɔli ma kɛ fu ye diɲɛ kɔnɔ ala dan Hayidara kelen ma a ka diɲɛ nali kun yera la kun yera a nali la a ka diɲɛ kɔnɔ kun yera la ala tilala ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma a hakili bɛɛ dafalen don ala ka ni cɛba in bɔ a la ni cɛ barikama in n'a kɔlɛ k'o bɔ a la awɔ c'est-à-dire an tɛ tila foli la fo ka diɲɛ wuli an tɛ tila tanuni na fo ka diɲɛ wuli le monde musulman n y'a sɛbɛn k'a bila bi c'est-à-dire silamɛya diinɛ bɛ ni musoba in barikada fo ka taa jɔ don su awɔ an b'a ɲini ala fɛ musobaw bi sara yɔrɔ min na ala ka ni muso in sara ye ala y'a ka kiraw bɔ musoba minnu na olu bi sara yɔrɔ min na ala ka ni musokɔrɔba in sara ye olu bi ye yɔrɔ min na ala k'a fara olu ye yɔrɔ la ala k'a fara olu kan hali jinɛ muso barikama minnu bɛ fɔ ala k'a fara olu kan n bɛ n ka foli kɛ ka se anisari bɛɛ lajɛlen ma anisari bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ n ka sangafo kɛ ka s'a bɛɛ lajɛlen ma n bɛ dugawu kɛ hali bi musokɔrɔba ala ka dayɔrɔ suma ala k'a fara mago tɛ jɔn kan ala k'an mɛn ka sarakati sama ma jɔfɛ bɛɛ bɛ da ne ko minnu bɛ nkalon tigɛ ka saya nkalon da mɔgɔw la yara a ma bɔ nin kalama dɛ ala b'a ka ni don an na don min na a ma sara maa la wa ni ala b'a ka ni bɔ don min a t'a sara maa la minnu bɛ tile ka mɔgɔw faga n'u da ye yara a ma bɔ a ta kuma kalama dɛ mɔgɔw ni a bɛ ala de sago la ale de ta ye nin ye ni don min y'a ja a b'a minɛ la n bɛ dugawu kɛ ni an ta bɛ kɛ don min na a k'a sɔrɔ sira ɲuman kan ala k'a ni diɲɛ farako ɲɛ ala k'a ni diɲɛ farako ɲɛ o tɛmɛnen kɔ
ni sanga fulaw ye ni Mamadou Diko ye a taalen bɛ sanga fula Haidara fɛ Mamadou Diko mɔgɔ bɛ taa sanga fo de a k'i wajibi mɔgɔ bɛ taa sanga fo de a k'i wajibi mɔgɔ tɛ taa sanga fo tɔgɔ ɲini kama dɛ ayi i bɛ taa sanga fo kɛ de a k'i wajibi mais ne b'a la ni saya bɛ fɛn ɲɛ e ka wajibi la e tɛ wajibi wallahi billahi e tɛ wajibi mais n tɛna n ta bi la bi n bɔkun de ye ka n ka musokɔrɔba ka sanga fo ne ba don parce que ne kɔrɔkɛ de bɛ ka Haidara ye ne ba de ye musokɔrɔba in ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka saya ne ma bila ka nin waati in na a jouera ne ka dɔɔni a jouera ne ka dɔɔni mais an bɛ Ala fo k'a barikada Ala ye si min d'a ma caman taara a m'o d'o ma caman taara a m'o dɔn olu ma mais hali ni mɔgɔ ba ye san 200 sɔrɔ i bolo a ka di i ye wallahi a ka di i ye k'a lajɛ diɲɛ don o don donc an bɛ dugawu kɛ ani taaba bɛɛ lajɛlen ye Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka fara mɔgɔto jɔnw kan Ala k'an mɛn ka sarakati sama ma Ala k'an mɛn ka sarakati sama ma ka fɔ karamɔgɔ Haidara ye k'a k'a fo awɔ k'a k'a fo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la karamɔgɔ e exemple de diɲɛ kɔnɔ wallahi sira bɛɛ kan karamɔgɔ Haidara ye exemple de diɲɛ kɔnɔ sira bɛɛ kan maliyɛn bɛɛ kan ka ni cɛkɔrɔba in ladege barika ɲini na maliyɛn bɛɛ kan ka karamɔgɔ Haidara ladege barika ɲini na a bi tile k'a fɔ an ye k'an ka barika ɲini wa ni barika tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ dɛ wallahi billahi ni barika tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ ni barika tɛ foyi tɛ ɲɛnabɔ a ma jɔ ba in kunna don kelen i b'a foto ye yɔrɔ o yɔrɔ ani ba in i b'a sɔrɔ a sunsurolen don ba kɛrɛfɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a sunsurolen don ba kɛrɛfɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ a sunsurolen don ba kɛrɛfɛ ba ɲan tɛ sɔrɔ dɛ ayi diɲɛlatigɛ kɔnɔ foyi tɛ yen min bɛ se ka gɛlɛya ka woloba musoman bɔ a tɛ yen a tɛ yen minnu taw b'u bolo an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma aya k'a fɔ bidenw ye a ye barika ɲini dɛ wallahi billahi a ye barika ɲini diɲɛ bi ka taa cogo min a tolen bɛ barikatigiw de bolo wallahi ni barika tɛ mɔgɔ ma la i dan b'i ye i kana da waritigiya ma i kana da sɔrɔ ma a ma fɔ ko dangaden tɛ kɛ waritigi ye Ala ka garisɛgɛ ni diɲɛ mɔgɔ ma jan a b'a dɔn tigi n'o tɛ a ko di alimami jɛ surafana na o min b'a tɔgɔ wele sanga ni waati bɛɛ ka taa miliyari ta k'a di kafiri ma o masa de ye Ala ye a ka garisɛgɛ non wolomani t'o la mais dangaden a malodon tɛ dɔrɔmɛ sɔrɔ a malodon a tɛ dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a kun wariko ta fanfɛla la o de b'an n'u cɛ ni barika b'i kɔ i bɛ dugawu b'i kɔ i bɛ to Ala ka sutura kɔnɔ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko diɲɛ fɛn bɛɛ b'i bolo i bɛ Ala ka sutura kɔnɔ i yɛrɛ don dɔ tile bɛ bɔ ka bin i b'a sɔrɔ hali 20 t'i bolo i bɛ se ka dɔgɔkun ni dɔgɔkun k'o cogo la mais diɲɛ mɔgɔ si t'a dɔn fo n'i yɛrɛ taara f'i yɛrɛ o ye Ala ka sutura ye barika de b'o kɛ ko bilenw Ala bɛ lajarabili kow s'i ma a bɛ mɔgɔw ɲɛna k'i bɛna to kow kɔnɔ i bɛ bɔ a la barika de b'o kɛ ni barika tɛ fila ye ko dɔnnaw k'o yɔrɔ la ko barika bɛ taa fɔ mɔgɔ yɛlɛma ko 7 na ko danga fɛnɛ bɛ taa fɔ mɔgɔ yɛlɛma ko 7 na n'i ma barika ɲini a bɛ taa f'i yɛlɛma ko 7 i bɛ adamaden dɔw ye u ka fɛn bɛɛ nakilen don hali n'a ka d'u ye ka ko kɛ
i b'a ye a ti kɛ ko ɲɛnama ye i b'a sɔrɔ dɔw t'i yɛrɛ ka danga ɲini dɛ awɔ o dɔw t'i yɛrɛ ka danga ɲini i bɔra dɔ ninnu ma donc ne bɛ min fɔ denmisɛnninw ye walahi bilahi a ye barika ɲini n'o tɛ karamɔgɔ Hayidara a senkɔrɔma cɛra siɲɛ caman dɛ a yɛrɛ t'a hakɛ dɔn diɲɛlatigɛ yɛrɛ la yɛrɛ mais aw k'a lajɛ bi k'a fɔ aw k'a lajɛ bi ala wallahi n kun tɛ fɛ ka kuma don n ka kuma in kɔrɔ mais n bɛ nin yɔrɔ in jaabi n ye n balimamuso dɔ ka kuma mɛn ko maa si ma bila diko la ko n'o ma ye ko karamɔgɔ Hayidara ala saya ni sunɔgɔ tɛ kelen ye sa kan'u da ɲɔgɔn ma kodɔnbaliya kuma de ye wallahi kodɔnbaliya kuma o de ye nin e yɛrɛ ɲɛ t'u la e ɲɛ t'u la e yɛrɛ ɲɛ t'u la e ɲɛ t'u la de ni karamɔgɔ Hayidara bi taama mɔgɔ nɔfɛ o ye majigi ka baara de ala c'est-à-dire ala ye se min k'a ye e bi ka min défense ta ala ye se min kɛ karamɔgɔ Hayidara ye n'i y'a se k'o ye sisan b'a sɔrɔ o de kosɔn ala y'o jɛ se la ala y'o jɛ se la n'a tilala ka maguyu n'a ka manigansu la dugu jukɔrɔ kuma o bɛ sɔrɔ ka taa jɔ ko ala y'a jira ale la o b'a sɔrɔ a tilala kojugu bɛɛ kolokololi la dugu la tout ça la ka a kɛ komi a ye ale ni ala de bɛ ɲɔgɔn bolo k'a sɔrɔ a ni setanɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo n'a tilala ka ko maniganse la kuma min par exemple ko ala y'a jira ale la ko IBK ka fanga bɛna ban ala m'a jira la dɛ o y'a sɔrɔ a tilala ka maniganse la ka sɔrɔ a tɛ denmisɛnninw wele olu ye coup d'état préparé a yɛrɛ ni ala cɛ a b'a dɔn k'u bɛna coup d'état kɛ IBK la a sɔrɔla ka taa jɔ ka fɔ micro na ko ala y'a jira la ala ma foyi jira n'a ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ a bɛɛ ne ni ala cɛ ala b'a jira jɔ min na o tɛ e modèle ye awɔ ala b'a jira cɛ min na kɛ o tɛ e modèle o ye Hayidara modèle de awɔ ala ye min sɔn jama la k'a sɔn tɔgɔ la k'a sɔn nafolo la k'a sɔn denw na ka tila k'a ka lajarabiw bola ka n'a ya awɔ ala b'a jiro ala b'a a ka kɛtaw jiro o cɛba in de la n'o ye Hayidara ye ala t'a yɛrɛ sɔsɔ mais Hayidara y'o bɛɛ setɔ a ye k'a majigin a y'o bɛɛ setɔ a ye k'a majigin k'a da a y'o bɛɛ setɔ a ye k'a faso kanu a y'o bɛɛ setɔ a ye ka tasuma faga faso kɔnɔ a bɛ se ka tasuma fɛn fɛn faga a y'a bɛɛ faga faso kɔnɔ Hayidara ni cɛ tɛ da balance la dɛ ayi ani cɛ tɛ da balance la sur ce plan ni cɛ tɛ da balance la Allahu akibaru wallahi n balimamuso to ka kuma to yen quoi i ka wari minɛ i balo de b'a la i k'i ka kuma fɔ n'o tɛ bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na Mali kɔnɔ bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na Mali kɔnɔ kabi ala ka Hayidara da a ma balo fantanw ka hakɛ la a ma balo fantanw ka hakɛ la a ma placement kɛ gouvernement kɔnɔ ka balo hakɛ la ka bala k'a da a ma tɛgɛ ja faama ye ko nin di yan awɔ minnu b'a d'a ma a diyara olu ye koyi ani sari ko tɛ awɔ a diyara olu de ye k'u karamɔgɔ ta k'a ko k'a jɛ k'a tɛmɛ a tɛmɛ n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min k'a tɛmɛ karamɔgɔ bɛɛ la tɔw ma dɔgɔyali tɛ dɛ mais a ɲɔgɔnna tɛ yen karamɔgɔw la n'i kɛra ala fɛ ala bɛ k'i i si ba ma tɔɲɔ na ala ka tila ka fɛnw jira e la ala ka tila k'a ka masaya ko dogolenw jira e la o bɛ kɛ cogo di ayi o tɛ kɛ o tɛ kɛ o tɛ kɛ e filɛ ka fɛn fɛn fɔ maa si tɛ lagalagatɔ ye Mali kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn ni cɛkɔrɔba min manigansi min na bɛɛ b'a dɔn a bɛ manigansi min na a ye gɛrɛli min kɛ fanga la kabi Musa tile fɔ k'a bila bi la n'a sɔrɔla Hayidara de tun b'ale place la ko Hayidara gɛrɛla fanga la tan anw bɛ problème min na bi an kun tɛ bilo la ne m'a fɔ n ko Mali ɲɛmɔgɔ tun bɛ sonyɛni kɛ dɛ mais a tun bɛ dɔgɔya
awɔ parce que Haidara b'u waju diɲɛ don o don ka t'o de ma k'u ka faso nafolo to yen u kana fantanw ka hakɛ dun mais e ka karamɔgɔ a y'u dege fantanw ka hakɛ suyɛnni de la n'i ye ne yɛrɛ ɲininka ne b'a fɔ n k'i ka karamɔgɔ de nana ni corruption ye parce que a bɛ mɔgɔ minnu bila place la kabi kunu fɔ bi a b'a fɔ k'u ka wari d'a ma wari min se t'u ye donc u b'a ta faso kɛso de kɔnɔ u b'a ta fantanw ka hakɛ de la k'a d'a ma a tɛ sira la ɲɛ a tɛ malo ala ma a b'a dun e bɛ taa Haidara n'o pese ko maa si ma bilo la ko n'i ma ye joni maa si ma ye maa si Haidara bɛ ye cɛ min fɛ o tɛ ni cɛ in ye dɛ ayi o tɛ Diko ye Haidara tɛ ye Diko fɛ fo ka diɲɛ wuli e bɛ fɛ a ka ye cogo min na kɛ o tɛ kɛ fo ka diɲɛ wuli ala t'o kɛ sabu ka d'a kan u kɛwale tɛ kelen ye ala yɔrɔ u kɛwale tɛ kelen ye ala yɔrɔ donc ala t'o kɛ diɲɛ kɔnɔ fo ka dugukolo melenge Haidara ye cɛ min ye ala ye faso kanu de don a la Haidara ye cɛ min ye ala ye limaniya de d'a ma Haidara ye cɛ min ye a ye se de to a ye ka sabali a ye se de to a ye ka sabali voilà ita Haidara ni ka fereke ɲami banjugu i ka maliyɛnw ka problème ju bɛ cɛ min na e b'a fɔ k'e b'o ko k'o jɛ n'i dabara ye ko maa maa bilal'o la k'o yera maa maa yera kɛ a y'a bɛɛ de ye ni a ka fɛɛrɛ jugu ye ani mɔgɔ dɔw ka complicité sinon faama e k'i kɛ pewu sa ala ka si d'a ma ala kana si fa a bɛ k'a ɲɛna ala ye masa min ye ale tɛ kɔrɔtɔ mɔgɔ kɔrɔ i b'i ta bɛɛ kɛ ala la f'i yɛrɛ b'i ɲinɛ bunahadamadenw hakɛ mana wula fɛ diɲɛ don o don e b'i kan a tigiya la don ni bunahadamadenw hakɛ wulila fɛ diɲɛ don o don a yɛrɛ ti ka foronto ka bɔ n'a yɛrɛ ya a ti ka foronto ka bɔ n'a yɛrɛ ya depuis arasa b'i bɔ n'a ye Abdul Ɲang b'i bɔ n'a ye n'a sɔrɔla an bi jamana wɛrɛ kɔnɔ ni kelen kelen bɛɛ b'a wele kun bɔ ka taa ɲininka dalaka la n'a jɔra la surtout mɛn tigila mɛn tigila o ti mɛn ni kɔda ye mɛn tigila mɛn ni kɔda ye n'a sɔrɔla an bi jamana kɔnɔ walahi bilahi u b'a wele ka taa ɲininka dalaka la komi a yɛrɛ de y'a fɔ fo ka an bɛ Amérique yan nɔ diɲɛ diinɛ bɛɛ bi bato yan diinɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min batobaga tɛ yan olu bɛɛ n'u ka karamɔgɔw bi yan nɔ olu bɛɛ n'u ka églises bi yan minnu ta ye bolisɔn ye minnu ta ye batokɛyɔrɔ wɛrɛw ye bɛɛ n'i ta bi yan si tɛ se si ma mais o karamɔgɔ dɔ m'i bila nin i tɛ sogo yɛrɛ ma tɛ sogo n'i ye nin fɔ ninnu ye a bɛ k'u ɲɛna k'u bɛ diɲɛ wɛrɛ kɔnɔ ko karamɔgɔ dɔ de bi jamana dɔ kan depuis plus de combien d'années plus de 30 ans ani fanga de tɛgɛ bi ɲɔgɔn bolo ani fanga de tɛgɛ bi ɲɔgɔn bolo a impliqué do jamana ka fɛn bɛɛ la or il n'est rien foyi tɛ hali aide-soignant dɔrɔn tɛ Mali kɔnɔ hali aide-soignant tɛ n'a bɛ baara kɛ gouvernement mais et pourtant gouvernement monopole de b'a bolo n'a ye min don gouvernement na u bɛ wari d'a ma a bɛ balo la n'i y'o fɔ farajɛ u b'a fɔ ko ayi k'o tɛ se ka kɛ diɲɛ kɔnɔ farajɛ b'a fɔ k'o tɛ se ka kɛ o de kosɔn n ye publication dɔ sɛbɛn k'a bila bi n bɛna sara n denkɛ Buba Fane Buba Fane aw ni ala cɛ aw bɛ fɛ Diko ka gɛrɛ Mali gouvernement donc vous n'êtes pas prêt pour le changement donc an ma prêt pour le changement min kan ka kɛ Mali kɔnɔ Mali kura min n'a bɛ ka révéler la vous n'êtes pas prêt hein? Parce que hali bi n'aw bɛ fɛ Asimi de ka Diko reçoit n'aw bɛ fɛ hali bi Asimi de ka Diko reçoit Diko ka laɲini ye min ye aw bɛɛ b'a dɔn
donc mun kɛra a ye min a bɛ ka min gana o tɛ foyi ye a ye minnu kɛ ka tɛmɛ o tɛ foyi ye a yɛrɛ bɛ ka jakumanikaw kɛ ka bɔ ni kumaw ye k'a bila 70 millions de francs CFA million 700 k'o de dira ma a taalen intervention na Amadu Kufa ni Yadi Agali yɔrɔ hali Yadi Agali ni Amadu Kufa Diko y'i cun n'olu fɛnɛ o 70 millions min dira ma k'olu ko k'o de d'u ma k'u bɛna ekɔlisow safurulayi madarasasow jɔ wari dir'u ma taama bɔ sisi ma bɔ olu fɛnɛ dimina donc a y'a cun olu fɛnɛ a y'a cun ni Mali gouvernement ye k'a cun ni Yadi Agali ni Amadu Kufa ye olu dogolen don olu tɛ se ka fɔ sinon a ye min k'olu la n'olu y'u ta fɔ wallahi diɲɛ bɛ wuli wallahi ni Ala ye Diko to yen a dama Ala b'a bolo wallahi bilahi ni Ala y'a to yen a dama Ala b'a bolo vraiment tu dois avoir honte wallahi i kan ka maloya Diko défense ta la ni mɔgɔ mɔgɔ ye halala i tɛ Diko défense ta mɔgɔ mɔgɔ ye halala ye Mali kɔnɔ k'i ye maliyɛn 100% ye wallahi tɛ Diko défense ta sabu ka da k'a ka kɛwale jugu a ka kɛwale jugu degun fɛn fɛn bɛ anw maliyɛnw kan bi ni Mamadu Diko kelen ye cɛ tɛ muso tɛ k'a minɛ corruption na ka na diɲɛ fɛn o fɛn na cɛ tɛ muso tɛ Mamadu Diko kelen pewu a kelen ni wayidu a bɛɛ juya ye a bɛɛ juya kelen e bɛna fɔ k'e b'o kɛ siranyɛfɛn mɔgɔw ɲɛ putere a ka dangati maa minɛ a ka dugawu tɛ minɛ nga Ala y'a fɔ n ye nga Ala y'a fɔ n ye i b'a dɔn a ka nin ko in bɛ komi n bɛna a ye taa film dɔ lajɛ africain film don an ba dɔ de kun bɛ ka an ba dɔ y'a tourné Fifi Dala Kuyate a sirilen don Faransi o b'a film na a fɔ ko il va pleuvoir à Conakry a ye taa lajɛ bani ko il va pleuvoir à Conakry karamɔgɔ dɔ de don dɛ a bɛ météo ka fɛn de suit météo bi a fɔ ko san bɛna nin don ye san bɛna nin don ye kɛ donc a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw labɔ k'olu ka taa dugawu kɛ ko san ka na a bɛ sɔrɔ ka mɔgɔw labɔ k'olu ka taa dugawu kɛ ko san ka na donc a b'a dɔn météo ko san bɛna don min a b'o choisir k'o k'a ka dugawu kɛ don ye donc o bɛ taa so dɔrɔn a tɛ mɛn san bɛna est-ce que y'a faamu donc Diko ka ko ninnu b'o cogo de la est-ce que y'a faamu donc n'a y'a ka n'a y'a ka manigansi ninnu kɛ kuma min na k'a ka fɛɛrɛ jugu siri k'a ka plan jugu siri kuma min na a bɛ sɔrɔ ka bɔ k'a fɔ ko Ala y'a fɔ ale hali Ala kɛ ka di ne ka Ala kɛ ka di k'a fɔ ne ka tɛmɛ e ka Diko wallahi bilahi Ala kɛ ka di k'a fɔ ne ka tɛmɛ e kan awɔ ne dara ko Ala y'a fɔ a ye an bɛ sɔn o ma kɛ ni Ala ko Ala y'a fɔ a ye an bɛ sɔn o ma kɛ awɔ Ala dɔn masaw bɛ Mali kɔnɔ n'olu ko Ala y'a fɔ a ye an bɛ sɔn ma e ni Ala tɛ ɲɔgɔn ye fo ka diɲɛ wuli hali lahara e ni Ala tɛ ɲɔgɔn ye wallahi bilahi fo n'a sɔrɔ min fɔra ni nkalon de hali lahara Diko ni Ala tɛ ɲɔgɔn ye parce que o ye kunnaja de o bɛ ɲini ka bɛ diɲɛ na yan nɔ de taa mɔgɔw ka fɛnw minɛ k'e bɛ taa di fandaw ma e de ta ye fanda ninnu ya u ka hakɛ bɛ Mali gouvernement de kan fandaw ka hakɛ bɛ Mali gouvernement de kan fandaw ka hakɛ de bɛ kan ka fɛnw minɛ ni mɔgɔw tɔgɔ ye k'o dun ko e bɛ taa di fandaw ma han i bɛ taa ci de kɛ ci foro bɛ Ayidara bolo Mali fɛ 1,244,000 km². Foro ɲini ka taa ci kɛ Diko. Foro ɲini ka taa ci kɛ. Peuple ka hakɛ de bɛ gouvernement kan. Fanda ninnu taw tɛ bi taw tɛ sini. Voilà. I ma foro foyi siɲɛ ko min tɔgɔ ko fandaw. Non. Voilà. Donc i b'u to yen nɔ ni min kan ka di gouvernement de b'a d'i ma e tɛ. I tɛ bi i tɛ sini. Donc ne bɛ min fɔ n denkɛ Buba sabali ko dɔw bɛ a bɛ mɔgɔw dusu kasi kojugu
aka kuma do be a bene dusu kasi fo ka sa dana. Finalement, je sais pas qu'est-ce que vous voulez. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez. Oh, aba foko ashimi de kata digo reçoit. Quoi ashimi kata digo reçoit? Hein? Digo iki yoro ja digo la mo si gerele ala. Ki yoro janya digo la. Digo fait kele mo sa digo fait teria. Ibeka ma digo ma to ibeka la beka ba to digo bina to jonna. Ashimi kana reçoit ali. Ala kasabi mamina kana to ka gerila. Ali digo kasabi mamina kana to ka gerila ashimi. Wallahi. Anga dorome kele kana chaneka abene ala. C'est-à-dire na masika bomoko terroristes kele, il est temps que aka urobne nous datugo quoi. Il est temps que akuka urobne datugo parce que terra vita yoro wero ou biera vita Mali kono idi. Ou biera vita Mali de kono idi. Les réseaux de ravitaillement, il est le principal. Donc, il y a réseau de ravitaillement, il y a solution. Il y a solution de réseau de ravitaillement. O temene konga folie belebelebe isufu tolobay. Mais toloba ka vocal domaine napoka. Napoka vidéo la toloba koko ka fo mogo ni bi fe ka segi ki ka segi kata ko lu tiste mogo ma ni bi segi kata ka ti segi ka dugula ko mi sigile no ka koro chugo mi ko lu tiste mo ko shima kamene banyangara kata be ata bla yuwaru nu yoro chamana ko tiste mo ko shima ko ni mogo bi fe ka segi kata ka village la ko lu donso tiste mo ko shima. Non, des fois, au Mali gouvernement, wallahi, c'est pas la peine, au ka Wagner wele quoi. Au kanga, c'est-à-dire, koro karo de bignon kinyorodo quoi. Koro karo de bignon kinyorodo. Ne ba nyini Mali peuple fait, ni mogo biseka fanfenge, ici vous tolobana ka donso ye, ika kuye, wallahi billahi. Abiseka fanvendu maya di kudeme. Une deme kaka. Non lu kunde, kabuka fait wuli la kaboy. Uye fa du yere la koko ka checkpoint wuli ka boy checkpoint wuli la umakaru nu mogo vide kata no lui ha ena la ke ka donzo to karni amogo bi se kata onu utise kata karna mogo ni donzo be donzo nunu u dama mi nyanga ku kono de u dama de nyama ne togola sino ka foko ni kelenye avion na kele de fe kele do. C'est-à-dire, attendez, jamana warekew. C'est-à-dire, dougumeno de bignon dongo yorodok. Dougumeno de bignon dongo yorodok. Donc, nega folie bilele bi isufu tolobana ka jamai. Wallahi. Faso de nyumaya. Uyu yere sacrifié. Ala kana bwangono. Wallahi billahi. Ala kana bwangono. Donc, ayaka kuma fota don akana mogo dusu kasilendo wallahi mogo ba foko digo ka gere Mali gouvernement iye Mali jugu de iye faso de jugu de abeni ni alachi iye faso de jugu de iye Mali jugu ni jugu digo ta nyini ni te digo tita here foi la se malioma atita here foi la se malioma na gere la ashimuna abi min don o ye placement de ka wor mina alibi délico blamandi quoi c'est devenu une maladie chez lui. Il peut pas, il vit de ça. N'inte source de revenus faut tableau ni escroquerie c'est un grand c'est un escroc de grand chemin wallahi. Ne va qualifier au don un escroc de grand chemin. Ni ya kako jatemine kale c'est un escroc de grand chemin. Sinon almamia nonoa. Ça c'est une couverture, c'est un loup déguisé en mouton. C'est un vrai loup déguisé en mouton. Digo. Abuna foko ka gere ashimna. Hein? Ogmama shiketa, jamana te evolia. Ha boa fane.
aw tara jamana munu kono e bi bo bi ta fara jela bi ta jero bela est-ce que a Mali bi ka mara chogomna o aw tara jamana munu kono lu bi ka mara te aw tara jamana munu kono est-ce que vorien de chera nyama ka tolu sigi sente kono ha kalam balu ni kodon balu de bo sente o kono wa digo nyogona debi ka o gouvernement téléguidé wa gouvernement télécommande bo o dugu religieux de bolo wa hein aye Sénégal la jeke gouvernement télécommande bi joni bolo Côte d'Ivoire a télécommande bi joni bolo Burkina a télécommande bi joni bolo ou bien islamé to dugu la di hein mune nan tise ka débarrasser ka bo digo la digo joni mogo ki ka bana do bi dese ko fura soro hein mogo me di ka bana do wallahi ka nga fura soro anga bana Mali bana te cheye muso te cancer min bana se Mamadou Diko abika min da faso nga dien mogo chi madaka wa tant que il vit là-bas en ta fo here na bora sira do fe abita sira do fe na bora sira do fe abita sira do fe je dongo do fa kanga fama u baga baga ama shi kula ama shi gen tiko ka baga baga la ma shi te sira nyable danga ko konte aya fa ko no ka ne danga wallahi ko digo ka ne denga ni digo ne danga o ya soro ne bi kuma minge ne bi fen wore no fe fato kanute ni digo ka danga ni no ya soro iba soro ne bi fen wore no fe fato kanute ni digo ka danga ni serane neke wallahi billahi o ya soro ne ma fini ko sara la kan ba sutura ne ma bara ine ke kan ba sutura fo ka digo sa aka danga ti sene na kuma te mo gore ma aka danga ti se machila asimi kana siranye il peut rien te faire rien ni faire jugu tati saka foi gila putere amana tlaka faire jugu nunu naka ko jugu nunu plan jugu nunu plan machiavélique nunu na tlalo lu mani gaseli no lu nangam na abi soraka fait provoquer ka tapage provoquer katijo ala ya jirana karsaka fanga chiena ala ya jira ne fene Mamadou Diko ki tato do CPI la ala fene ya jira ne ki seri dana Mamadou Diko ala ya jira ne fene na ki ye Malion toyote ki seri dana ala ya jira ne na Diko ko Ashimi yi kalade ki mena dunutula ibina babali bami tu ka du ikere la ko Ashimi ka fanaye ala ya jira ne na ko Ashimi de bina ki kalai wallahi ala yo jira ne fene na donc anga sigi ka lage bismillah die mo mana do tese ka barake ne tato tigika o tigiti faso na folo shwe ka dema die mo mana na fo tigika faso na folo shwe ka dema ito tigito Ashimi kana di dorome kele kana di dugo ma aka wuli ka barake comme to ya ke tugo mina voilà auti kala ika kala don tugiko oluka wardima ina bolo halala kono o koni jaro lui voilà o koni jaro lui ibi mungeni warbe ebi mungeni wari bela sa die mogo jwem se kan wari bedo ni si c'est pas financer le terrorisme parce que bede yakari au robinet fermé arabu fene lu nyeme na sra la peut-être lu fene au robinet fermé ikeme kanunu bla kungo kono enino. Donc maintenant, alibi, quand on a un code de marfani fait on a 4 enfants. Donc ma ko la sa, wallahi dokerola. Aya. Mali justice digo ko ni abe fode. Ni da shia fola ayre dabara ka bona yere. Haka de ni o. Wallahi billahi ni ala ka bi wulu ta chien ke abi joli bo akunje de la. Aneti so go soro ko noko kene yaw nyone ni joli bola wulu yoro la ba no abi kene mais na la kamina wulu ta chien do abi joli bo akunjela donc ibo yoro la fe ibi bo ita dabla ibi bo ne mo de fo adiko ngebi boni yere ndela ka kuma fo ngebi boni yere wallahi ibi boni yere ibi ki date me kuma minga ni ta fo ke ibi na boka fo do la
Voilà, il y a beaucoup de photos là. Hein? Il y a suffisamment de preuves contre toi. Wallahi, demzonu ma toto kumala. Na sur lambi jamana kono, jamana serielen kono. Si ça ba soro e town chelabli. Wallahi. Si ça ba soro yanta rodo. Voilà. Donc balima o kabo kuma kono ni yorena. Amara bachili. Ala emashi malion kunade. Ala no malikera fudi bi chedo goko nyaka video e TikTok ka ko mali drapeau aye mali drapeau sirle ngira photo ke sina bi ka tama katanai awo photo ke mali drapeau sirle ma sina bi ka fufa no fe et pourtant abiseka ke fini façon wéré abiseka ke n'importe quel fini wéré quoi mais mali bo chogo de la bigo wallahi billahi mali bo chogo de la bi amara bachili aha ni mali make fini ngole ka fofo fato sena e date seka do mali ko kuma la amara bachili wallahi awo peba e va foko obina foko shogel bika kuko ko obika juga ke shogel la donc shogel ma foi ke ama foi ke ha ko na la sono ko shogel bi ko ka bika nga president amara aya era bi so shogel ke mali president e ma foko juga ba no fe ah nini mo mi manya juma misir la ta kunde nyo fe magande aha mani mama manya juma misir la juma sel la nyo fe wallahi no mangata nyoga ino mangata maga donc ni bi shogal ga herefe iye mi foi ba tuka bi dakon ni bi malion ga herefe iye mi foi ba tuka bi dakon voilà mami maseka premier ministre yake o ti seka président yake koy donc aw fe mali bina to aw bolo ni dala sisa mali bina to aw bolo ni dala parce que e bi yorom na sa e dagura parce que boutique kunte bolo blé e ka boutique ni bena e o datugo o tora ko dala bon ala barka la mbado i fene bi ki taye sisa donc e fene bi fa ke milliardaire mali koka parce que shogale ka e fene ka placement et gouvernement kono voilà ambi fene système de ka dabla voilà ambi fene système de ka dabla malika jamana ka di adombaka o makajo. Moi, je sais que Hachim lui-même sait qu'il a fait un très mauvais départ. Hachim a fait un très mauvais départ. Donc, s'il veut se racheter, donc il doit remercier Shogel. Gouvernement munu kalane do kanane moko kalane onye munu bado jamana bi bo dinga kono chogo mina ka fe do luma. Jamana doluma. Voilà. Ou bien nous ma transition que ni élection ma ku fait mo ubita équipe wara bi na mi se ka do faraka ka doluma. Sinon ebi mi no fait c'est temporaire ya adama amara ika soro c'est temporaire. Voilà. Donc jamana ti se ka tota quoi. Jamana ti se ka tota au fleka munge jamana die jamana cité mimi ka gouverner ta. Bien jamana cité mimi ka marata ate c'est-à-dire jamana era ka fonctionner toko mina te mali era ko ma chi te ka rôle jouer gouvernement te ka ta jouer population te ka ta jouer foi sinon c'est moi de la ka fo ko anga président mi tara ko te kwa ne fali bla Amérique kuna ka bi marché parce que beba do bitasra me fait bebi tasra do. C'est-à-dire, baby tasra do sharia ma shi te se ka soso ali segoni. Ali te se ka sharia soso ni segoni ya no. Ibi jorobla. I fili la chien kele. I jorobla todo. Iba ye mali de la enquête de moralité tike faut tike les gens pourris. C'est-à-dire, zonkoro de bi chedoro kanalu ye zonkoro de bi chedoro. O tia no. Ni ye faut tike chien kele faut ki sa faut te kalfe la blé. Awo imana foti kelenge alini ma c'est-à-dire alini fili la ka foti ke ya ibabla
ma ta fi ka bila de i yɛrɛ de b'a bila k'a signé ka taa d'u ma wa fo k'i sa foyi tɛ kalifa i la aw tɛ sariya bonya aw ko jamana ka bɔ nɔgɔ la jamana ka taa ɲɛ o bɛ kɛ cogo di jamana jumɛn bi bɔ c'est-à-dire jamana yɛrɛ bi munumunu cogo min na o tɛ Mali yɛrɛ la wallahi a tɛ jamana kan ka fonctionner cogo min a tɛ Mali kɔnɔ o de kosɔn n y'a fɔ a ye n ko hali ni Sɛki Umaru ye san 100 sɔrɔ kɛ an mago b'a la o ma si jamana kan ka munumunu cogo min mandat kelen a kana an ka jamana a ka jamana bila o siriki kɔnɔ o kɔnɔ ka d'a ma parce que cɛ tɛ o hakili bɛ min na cɛ tɛ min bɛ se k'o kɛ voilà cɛ tɛ min bɛ se k'o kɛ cɛ tɛ o hakili bɛ min na donc comme n y'a fɔ a ye cogo min a yɛrɛ b'a ye je suis fatigué n sɛgɛnnen don kuma caman nege tɛ n na ten kosɛbɛ mais je suis obligé de parler n karamɔgɔ dusu kasilen don n bɔra k'a ka dusu kasi partager mɔgɔ mɔgɔ bɛ ligne na n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen Sɛki Umaru Napo comment allez-vous Zulaifi ka mama fɛnɛ tun bɛ yan bon Fanta Sumare n ye mɔgɔ caman ye bon mɔgɔ tun bɛ ligne na n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye donc an b'a fɔ ko Ala ka dugu ɲuman jɛ Ala ka mɛn tulo d'u ma